Suya. Perlu diajar guys, ikan sulit tuh. Aku nangis guys ya. Bener. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan kami tim Hore. Saya Shin Smith dan Bung Alex sebagai kameramen. Oke. Suasana sadu banget guys. Oke loh. Oke tahu bos. Oke loh, oke lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Kita coba spot baru guys loh. Kayaknya banyak banget kalau kita lihat guys. Ini rawa guys. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Hei, Bung Alek, ngapain lo? Kita coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai banyak bacot. Loh, lepas guys. Wah, habis kayaknya. Loh kan, betul kan? Turun langsung disambar guys. Ikannya ganas banget guys. Terlalu ganas guys ikannya guys. Aduh guys. Turun langsung disambar guys. Strike guys. Ilo. Lepas guys, kayaknya mikro lo. Ikannya kaget guys, kabur semua guys. Kaget guys.
Allah guys, serang ya. Bener-bener bener-bener micro fishing guys. Ternyata dari tadi ikan segini guys. Memang betul mikro mempunyai rasa tantangan tersendiri guys. Oke, kita coba lagi guys. Ternyata gitu guys. Oke. I know. Dikit lagi guys. Dapat guys. I know, I see. Lepas guys, bener guys, gitu aja guys. Tuh lepas guys. Waduh, matahari mulai menyingsing guys. Lu lepas lagi guys. Mantap. Habis guys. Ikannya ganas guys. Hah. Tuh.
kategori 5. Lepas lagi. Astagfirullahaladzim. Padet cilik kan. Spot sulit guys. Strike guys. Ya Allah. Ya Allah. Lepas guys. Hah. Jangan kentol. Strike guys. Gak perlu diajar guys. Ikan sulit guys. Aku nangis guys ya. Bener guys. Loh, ini bener mikro guys. Spot sulit banget. Umpannya cihuy. Ikannya yang Oke. Tadi saya udah nangis kan ya. Kayaknya kita berpisah di sini dulu guys. Oke, dari kami Tim Hore mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat mancing-mancing lagi, hore-hore lagi dari kami Tim Hore. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.